سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ہمارے کئی لوگ ہیں، انہوں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے مگر قسم کھائی ہوئی ہے کہ سچ نہیں بولنا، اور لوگوں کو جھوٹ اور ایسی ایسی کہانی سنائیں گے جو ماننے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ ویسے نہیں تیار۔ یہ مولوی صاحب ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب ہیں بھی نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں، مگر آج کل انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا جو روزگار ہے وہ ان کا اسی پہ چل رہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف یہ پروگرام کرتے ہیں، مکمل جھوٹ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا سننے کی پھر میں بات کروں جی۔ جی دوستو، یہ ایک قادیانی لجنہ صاحبہ کی ویڈیو ہے جس کے اندر وہ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ یورپ کے اندر ان کے قادیانی مربی لے گئے۔ اچھا، یہ کافی لمبی کہانی ہے مگر ضرورت نہیں ہے، کیا فائدہ نہیں سنانے کا۔ اور یورپ کے اندر ان کے قادیانی مربی لے گئے اور وہاں پہ ان کے جناب مالی مسائل جو وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو وہاں پہ کھانے پینے کی مشکلات ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے، جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یورپ کی زندگی کیا ہے، لیکن کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ صاحب جو ہے ان کا رزق کسی پہ چل رہا ہے، انہوں نے احمدیوں کے خلاف پروگرام کرنا ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ شاید میرا چینل بہت چلے گا یا لوگ مجھے بہت پسند کریں گے، لیکن جب آپ جا کے وزٹ کریں ان کے چینل پہ تو وہاں پہ کوئی حالات نہیں ہے، بیچارے کوشش کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں سیکھا ہوگا، اور جتنے پروگرام ان کے ہوں گے وہ احمدیوں کے خلاف ہوں گے، اس میں کہیں بھی انہوں نے کوئی اپنے طریقہ کار سے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے، ہر چیز میں پروپیگنڈا، جھوٹ، فریب، اس کی بدبو آ رہی۔ میں واضح طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یورپ کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں اور وہ سیاسی پناہ پہ یہاں پہ اگر آئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ احمدی، یہ تو سارا دن احمدیوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے، دوسرے بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی بھوکا سوتا ہو یہاں، میرا نہیں خیال جو لوگ جرمنی میں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، دوسرے اٹلی میں، اسپین میں، کہیں بھی رہتے ہیں، وہ پاکستان سے بہتر زندگی گزار رہے ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ ویڈیو کوئی اور دکھاتے ہیں، چیز کوئی اور دکھاتے ہیں، بات کسی اور طرف لے کے جاتے، تو جو انہوں نے جس طرح بات لے کے گئے میں اسی کے آج ان کو جواب دینا چاہ رہا تھا۔ کافی دن سے میں ان کو چیک کر رہا تھا کہ یہ بڑھتے جا رہے اور غلیظ زبان بھی استعمال کرتے، تربیت کی یہ حالت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح کسی کا نام بھی لینا، کس طرح کسی کی عزت احترام کرنی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو وراثت میں ملتی۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں یورپ میں ہر قسم کے لوگ ہوتے، آپ باہر نکلیں، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، یورپ چھوڑیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جہاں بھی ہو، وہ آپ کو جب ڈیل کرتے ہیں یا جب آپ سے بات کرتے ہیں تو خود بخود ان کی اخلاقی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک اچھے معاشرے سے وہ تعلق رکھتے۔ آپ جس طرح یہاں یورپ میں یا دوسرے ممالک، پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ کوریا میرے کوئی جاننے والے گئے ہوئے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنے میٹھی زبان میں وہ بات کرتے اخلاقی طور پہ کہ میں حیران رہ گیا۔ اب یہ چیزیں ان لوگوں نے نہیں سیکھی، نہ انہوں نے قوم کو سکھائی، قوم کو کہاں سے سکھانی تھی؟ اب اپنا ہی بیڑا گرک ہوا ہو تو کسی کو کیسے آپ سکھا سکتے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ رزق حلال کیا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے آپ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر افسوس اور شرم کی بات۔ اور پھر ہر چیز پہ یہ جی ایک قادیانی عورت ہے، یہ جی قادیانی مرد ہے۔ یہاں لاکھوں پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو آپ کو ملیں گے۔ آپ اٹلی چلے جائیں، 2 لاکھ کے قریب وہاں بتایا جا رہا ہے ایک ہی شہر میں پاکستانی رہتے، یہ پورے اٹلی میں رہتے ہوں گے۔ یہاں جرمنی میں دیکھ لے کافی تعداد میں رہتے، انگلینڈ بڑا پڑا ہوا ہے، امریکہ بڑا پڑا، کینیڈا بڑا پڑا، آسٹریلیا، مگر کیونکہ انہوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پیٹ کے لیے بیچارے نے
कुछ ना कुछ तो करना ना। तो मैं सोच रहा था कि इनको बताऊं कि यूरोप की ज़िंदगी जो है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, और मेरा ख्याल पता नहीं ये खुद किसी जगह पे बेचारे बैठे हुए हैं, और इनको यही रहता है कि शायद अच्छा फिर वो मुरब्बी ले गया जी इनको। मुरब्बी का काम ये नहीं है कि किसी को वहाँ पे लेके जाना। मुरब्बी का काम जो है वो आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जो बात गलत है, मजबूरन देख के सुन के अफसोस होता है ऐसे लोगों को, तकलीफ होती है कि यार ये किस जगह पे सोच रहे हैं, किस जगह पे पहुंचे हुए हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई, इनकी सोच वहीं तक महदूद है। नफरत और मेरा ख्याल है कि ज़हन में जो गलाजत है वो बाहर जब निकलती है तो बंदे का पता चल जाता है। अब ये आप कहेंगे जनाब इन्होंने दाढ़ी रखी, मैं तस्वीर लगा दूंगा ऊपर। तो दाढ़ी तो इधर हर बंदे ने रखी हुई है, पाकिस्तान में आप चले जाए और उसके काम आप देखें, उसकी हालत देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अंदर की जो तब्दीली है वो नहीं आ रही। वो बड़ा मुश्किल काम है। ज़मीर मर चुके हैं, मलामत तो दूर की बात, बेड़ा गर्क हो चुका है, और वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं इससे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे, या कोई ऐसी बात कोई ऐसी इनके अंदर नहीं होती। दूसरी बात ये है कि अगर कोई लोग अपना मुल्क छोड़ रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी है। वो भी आप जैसे उलमा की वजह से वहाँ पे आपने जो गलत तरीके के साथ लोगों के दिमागों में, दिलों में ये चीज़ें डाल दी हुई, क्योंकि कौम तो इस काबिल ही नहीं है। जो कौम की हालत है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि तरक्की याफ्ता कौमें इस तरह खज्जल ख़राब होती हैं या इस तरह ज़लीलो ख्वार होती हैं, आपको भी पता चल जाएगा। यूरोप के लोगों को देखें आके, ये किसी दूसरे मुल्कों में जाके इस तरह जिस तरह पाकिस्तानी हमारे दूसरे मुल्क में जाके परेशान होते ही होते, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे कवानीन है, यहाँ पे मौलवी नहीं है। ये पिछले दिनों इटली में वो मौलवी ने ऐसी तकरीर की थी, इन्होंने 29 साल बाद भी उनको कहा चलो गेट आउट, बाहर, फिनिश। यहाँ हम्बर्ग में मौलवी था ईरानी, उसको भी कहा इतने दिन में मुल्क छोड़ दो नहीं तो आपको पकड़ के वापस भेज देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सफाई का काम इस मामले में बड़ा तेज़ है, बड़ी नज़र रखते हैं ये लोग। इसी वजह से ये मुल्क बचे हुए, इसी वजह से तो आप लोग यहाँ आना चाहते हैं साहब कि यूरोप में आके ज़िंदगी गुजारें। तो मौलाना साहब कोशिश करें, मैं आपको एक मशवरा दूँ, आप एक तो सिर्फ एक चीज़ छोड़ दें, वैसे आप छोड़ नहीं सकते। सारे जितने उलमा हैं उनको मेरा मशवरा है कि झूठ छोड़ दें। झूठा प्रोपेगेंडा करना, लोगों को अपनी तरह से आप कहते हैं पता नहीं हम कौन सा काम कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात को पहले समझें खुद, और उसमें बुनियादी चीज़ झूठ है। आपने आगाज़ ही उससे करना है। आपने क्या पूरी कौम का बेड़ा गर्क हुआ हो, वो भी सुबह का आगाज़ इसी से होता है, इख्तिताम भी इसी से होता है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो हमारे वो सरकार है, जो भी जज है, वकील है, जो भी, सब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म होता है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यूरोप ने लोगों के लिए इतने वसाइल पैदा किए हुए हैं कि यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके लिए जो भी सहूलतें यहाँ हैं वो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सियासी पनाह की बात करें तो यहाँ कैंप बने हुए हैं, वहाँ पे खाना, मेडिकल, हर चीज़ फ्री मिलती है। और ये उन लोगों के लिए जिनको लिए आपने वहाँ पे ज़मीन तंग की हुई है, जिनके लिए आपने मुश्किल पैदा की हुई है। अगर वो वहाँ से आ जाते हैं फिर भी आपको तराज़ है। ये भी एक अहम सवाल है। यहाँ पे आप कहते हैं जी उलमा के कहने पे लोग सांस लें, उलमा के कहने पे इनको रिज़्क मिले, तो अल्लाह ताला के काम है, उसने रिज़्क हर इंसान के लिए लिखा हुआ है, हर इंसान को मिल रहा है। और जो वीडियो आप लगाते हैं और जो बातें करते हैं और जो चीज़ें सामने लाते हैं, ये बिल्कुल फजूल होती हैं। हम तो आपके लिए यही कहेंगे कि देखें, सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, गुमराही की ज़िंदगी से निकले। इस टिकटॉक से या यूट्यूब से आपको इतनी जितनी भी इनकम होती है, देखिए ये है मुकम्मल झूठ पे। यहाँ तो कोई आपके पास सच का हो, और सच का आपके पास कहाँ होगा, आपने तो सीखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं सच होता क्या है। आप झूठ को सच और सच को झूठ समझते हैं।
सीखा ऐसे है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें ये तबसरा कर रहे थे कि यूरोप में कोई ऐसी बात नहीं, और यूरोप में कोई भी बंदा आ जाता है, गवर्नमेंट उसका ख्याल रखती है, उसके लिए हर चीज़। ये हॉलैंड आप चले जाएं, वहाँ भी कैंप बने हुए हैं। दूसरे ममालिक का ये इटली देख ले, वहाँ भी कैंप बने हुए, वहाँ भी लोगों को रहाइश मिलती है, खाना मिलता है, हर चीज़ मिलती है। इंग्लैंड अपना देख लें, वहाँ भी मौलवी साहब आपने तो वो होटल देखे भी नहीं होंगे जिस तरह के होटलों में वो ठहरे हुए। आप तो सोच भी नहीं सकते, अगर आप देख ले तो आप तो हसरत के साथ ही मेरा ख्याल है अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा ले। जर्मनी में भी ऐसे के हालात हैं। और ये वो लोग हैं जहाँ पे कवानीन 295 298 बना के अपना तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, लोगों को भी तकलीफ दी जाती है। मैं इसे साहब पे करना नहीं चाह रहा था प्रोग्राम, पर कितनी देर इंसान झूठ बोले, झूठ सुने इनका, कब तक सुने। बड़ा अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से दाढ़ी रखी यार को खुदा का खौफ कर, या यही मेरा मतलब कुछ चेंज कर लो अपने आप को। बोलना जब झूठ ही है तो यही चेंज कर लो, ताकि थोड़ा सा मेरा मतलब लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में अपनी राय में तब्दीली ले आए। ना जी, बड़ा अफसोसनाक चीज़ें। और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनका अंजाम अभी आपने देख लिया पाकिस्तान में क्या हुआ। छूते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारी तो दुआ यही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते